आपके पास तो मंशूर ही नहीं है। अब्बा जान जो हैं वो ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं कि वजीर आजम बना दें। उनका कहने का मतलब ये था कि अगर वजीर आजम बनेगा ना आजाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून का, जैसे शहबाज साहब को मियां साहब हिदायत देते हैं तो वही पॉलिसी वहाँ रखेंगे मियां साहब। 2016 से 2021 तक आपकी हुकूमत रही और यही वादे थे, सड़कें और लैपटॉप और ये, तो वो क्यों नहीं पूरे किए? मियां नवाज शरीफ का दौर निकाले ना जितने पाकिस्तान में तो खंडरात है सारे। आप 12 सीटें खत्म करना चाहते हैं, ये तो मुताबिक वो कर रहे हैं जो वो एक्शन कमेटी है उनकी। आप कैसे जो है मुख्तलिफ डिवीजन में बसने वाले लोगों को ये फतवा दे सकते हैं कि आप कश्मीरी नहीं है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर नहीं है नासिर साहब। अगर आप चेयरमैन सेनेट आप अगर आप छोड़ देंगे तो हर चीज ठीक हो जाएगी। छोड़े सदारत, छोड़े चेयरमैनशिप, सब सीधे हो जाएंगे ये लोग। ये कह रहे हैं इनके अपने कायद से कहलवा दें, हम छोड़ देंगे। शैला रज़ा साहब, इस वक्त आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन की कैंपेन है और बिलावल भुट्टो साहब काफ़ी एग्रेसिव वे में इस कैंपेन को रन करते हुए नजर आ रहे हैं। आज मुजफ्फराबाद में भी जलसे से उन्होंने खिताब किया, मरियम नवाज ने भी मुजफ्फराबाद में एहतजाज किया, बिलावल भुट्टो पर भी तनकीद की नाम लिए बगैर कि कुछ लोग आज़ाद कश्मीर आकर सिर्फ तकरीरें करते हैं, दूसरों पर इल्ज़ाम आयद करते हैं और वापस चले जाते हैं। नून लीग ये कहती है कि आपके पास आवाम को बताने के लिए, देने के लिए कुछ भी नहीं है। आपके पास तो मंशूर ही नहीं है और आप ये कह रही है मैं वोट मांगने नहीं आई। अब्बा जान जो हैं वो ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं कि फैसले आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम साहब करें और उन्हें वजीर आजम बना दें। तो इनके जवाब इसी तरह के हैं। लेकिन एक सवाल तो मेरा भी बनता है, 2016 से 2021 तक आपकी हुकूमत रही और यही वादे थे, सड़कें और लैपटॉप और ये, तो वो क्यों नहीं पूरे किए? तो बात यह है कि इस वक्त जो है इन्होंने सीखा नहीं जीबी के इलेक्शन से कि हमने क्या मंशूर लिया। हक के मिल्कियत दिया, हक के रोज़गार की बात की और हमने बाकायदा इनको जैसे वहाँ पे हमने सूबे का स्टेटस दिया, हम चाहते हैं यहाँ पे एक सूबा हो, यहाँ का एक नुमाइंदा जो है वो नेशनल असेंबली में बैठा हुआ हो, ये अपने फैसले जो हैं वो खुद करें। इसके साथ और भी मसाइल हैं। सर भट्ट साहब, हमने ना 7 फरवरी 2024 को एक इश्तिहार भी देखा था जिसमें वजीर आजम नवाज शरीफ का वो इश्तिहार था। कल नवाज शरीफ साहब कश्मीर में थे ना, इलेक्शन में खड़े हुए, कॉन्टेस्ट भी नहीं कर रहे, उन्होंने कहा मैं कश्मीर का वजीर आजम बनना चाहता हूँ, शहबाज शरीफ साहब को कहूँ। तो इसको हम वो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के नतीजे के साथ नती कर दें कि कश्मीर का नतीजा भी ऐसे ही होगा। आपने जरा बात की कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो आजाद कश्मीर में तकरीर किया, मियां नवाज शरीफ को लोग चाहते हैं आजाद कश्मीर के। उनका कहने का मतलब ये था कि अगर वज़ीर आज़म बनेगा ना आजाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून का, जैसे शहबाज साहब को मियां साहब हिदायत देते हैं, सीएम साहब को हिदायत देते हैं, तो वही पॉलिसी वहाँ रखेंगे मियां साहब। ठीक है, मियां नवाज शरीफ का दौर निकाले ना जितने पाकिस्तान में, जब भी वो वज़ीर आज़म आए हैं, मोटरवे बनी है, बिजली का फॉल्ट खत्म हुआ है, दहशतगर्दी खत्म हुई है, कराची की रोशनियाँ बहाल हुई है, उनका दौर निकाले तो खंडरात है सारे। आप देख लें, उसके बाद कोई मुझे लीडर बताए जिसने पाकिस्तान का कुछ किया है और पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर में उनकी हुकूमत है। तो ये बात अगर कोई कहता है कि अगर आपको कराची जैसा माहौल चाहिए तो आप जरूर बोलते हैं, लेकिन ये सियासत है। जब आप इलेक्शन में होते हैं तो ऐसी बात ही करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। आजाद गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह पीपल्स पार्टी को एक चीज ज्यादा मिली है या क्या हालात है, वो आप आजाद कश्मीर में नहीं होंगे। आप कहते हैं कि 12 सीटें खत्म कर दे, पीपल्स पार्टी कहती है। आप मुझे बताएं, आप 12 सीटें खत्म करना चाहते हैं, ये तो मुताबिक वो कर रहे हैं जो वो एक्शन कमेटी है उनकी। क्या आप ये बातें करें, आपने खत्म करना है तो आप खत्म कर दें, आपकी हुकूमत है, आपने इलेक्शन कराए, आप इलेक्शन में नहीं आना चाहते। बात यह है कि इधर भी रहे उधर भी रहे, ऐसे काम नहीं चलता। ठीक है चलो साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रही है, लेकिन मैं एक सवाल भी साथ पुट कर देता हूँ। बार बार ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, पीपल्स पार्टी बहुत ज्यादा बयानात दे रही है, ये तनकीद इलेक्शन तक ही महदूद है कश्मीर के बाद में भी आप लोग फिर एक पेज पे आ जाएंगे? देखिए, हमारे वर्किंग रिलेशनशिप है ताकि हमारी पार्लियामेंट बंद ना हो। हमने अपना हक लिया हुआ है, जो कि हर पॉलिटिकल पार्टी का, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे हिमायत में हो, कि लेजिस्लेशन को चेक करे बिफोर टेबल इन असेंबली।
اور باقی جو اسٹینڈنگ کمیٹیز اپوزیشن کے پاس یا کسی اور کے پاس یا اور پارٹیز کے پاس ہونی چاہیے، ہم اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب ایک تو پہلے ہی وہاں کے حالات کافی سنجیدہ ہیں، اور دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کیسے جو ہے مختلف ڈویژن میں بسنے والے لوگوں کو یہ فتویٰ دے سکتے ہیں کہ آپ کشمیری نہیں ہیں۔ دوسرے میرے بھائی جو ہیں انہوں نے بات کی موٹر ویز وغیرہ، تو بھائی موٹر وے جو ہے یہ سی پیک ہونے کے بعد جو ہے یہ بنی، یہ اتنا پیسہ جب آیا جو زرداری صاحب نے کیا تھا، اور یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے، آپ نے ہر جگہ بنائی، لیکن جو کیا کہتے ہیں سندھ کو جو ہے وہ ریلیٹ کرے پشاور سے، وہ آج تک آپ سے نہیں بن سکی، اس کا پیسے بھی آپ نے رکھ سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری حکومت ہے، بالکل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیٹیں بالکل فاروق حیدر کی بات کی ہم تائید کرتے ہیں جو انہوں نے حامد میر کے پروگرام میں کی تھی کہ یہ سیٹیں جو ہیں یہ غلط ہیں، لیکن اس کا ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ آئینی معاملات ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نئی اسمبلی آئے، وہ بیٹھے اور وہاں پہ فیصلہ کرے کہ ان سیٹوں کو رکھنا ہے، کتنی تعداد میں رکھنا ہے، نہیں رکھنا۔ یہ ایڈمنسٹریٹو میٹر نہیں ہے ناصر صاحب، یہ جو ہے آئینی معاملہ ہے، تو ہم آئین کو تو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ بٹ صاحب مجھے ذرا آپ بتائیں، 5 اگست کا تحریک انصاف کا اجلاس ہے، ایک احتجاج ہے، حکومت کی کیا حکمت عملی ہے، یا کوئی ایسا امکان ہے کہ 5 اگست کے احتجاج سے پہلے کوئی مذاکرات کا کوئی امکان ہے؟ ذرا تھوڑا بتائیے پلیز۔ میں پہلے اپنی کہنا بہن کے سوال کا جواب دے دی۔ جی دیکھیے پلیز۔ آپ کہتے ہیں کہ 12 سیٹیں نہیں ہونی چاہیے، حکومت کی آپ کی ہے، آپ پھر کہتے ہیں اچھا اس کا پیسہ یا تو آپ اپوزیشن فاروق حیدر نے کہا ہے ایک طرف تو آ جائے۔ دیکھیے دو راستوں پہ چل کے ایسے نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن جب ہوگا، اب جب حالات ایسے تھے تو الیکشن 3 مراحل میں ہوگا یہ پارٹی کے، لیکن آپ یہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو گن اٹھا سکتے ہیں کہ ہاں جی 12 سیٹیں نہیں ہونی چاہیے۔ حکومت کو یہ بات تو بلاول بھٹو صاحب کو نہیں کرنی چاہیے، ان باتوں سے تو رات میں زیادہ خراب ہوتے ہیں۔ ہاں، میری بات یا تو سمجھے نہیں یا اسے ٹویسٹ کرنا چاہتے ہیں، یا تو آپ میری بات سمجھے نہیں یا اسے ٹویسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ہے کہ ہم نکات کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ سڑک پہ نہیں ہوگا، آئینی معاملہ ہے۔ لیکن آپ نے یہ دیکھے نا، میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ ذکر کیوں بلاول صاحب کرتے ہیں کہ میں جس حکومت سے 12 سیٹیں نہ ہوں، آپ ان کے حمایتی کر رہے ہیں، پھر آپ حکومت میں بھی بیٹھے ہیں، آپ کہہ دیں نہیں، وہ کہیے حکومت میں نہیں بیٹھے، ورکنگ ریلیشن کہہ ہے۔ چکے ہیں ہم تو ہم آپ کے کیبنٹ کا پارٹ تو نہیں ہے، ہم تو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ پارلیمنٹ کو تالا نہ لگے، لیکن اس کا دیکھیے فاروق حیدر صاحب کا آن ریکارڈ اسٹیٹمنٹ ہے۔ دیکھیں صدر آپ ہیں، چیئرمین سینٹ آپ ہیں، اگر آپ چھوڑ دیں گے تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی آپ کی نظر میں، تو آپ لے شہلا صاحبہ آپ کو تو باقاعدہ انہوں نے دعوت دے دی ہے، بہت سی چیزیں تو نہیں چلتی، چھوڑے صدارت، چھوڑے چیئرمین شپ، سب سیدھے ہو جائیں گے یہ لوگ۔ اب اس لیے میں بول رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، پھر ان کی حمایت بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو لوگ بیوقوف ہو جائیں وہ گے۔ تو آپ کو کہہ رہے ہیں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بحالت مجبوری ہے، ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے بٹ صاحب یہ کہہ رہے ہیں ان کے اپنے قائد سے کہلوا دیں، ہم چھوڑ دیں گے۔ اچھا نہیں، یہ عجیب کا بات ہوئی، ہم تو چاہ رہے کہ ہم اکٹھے چلیں، لیکن ہم ایسے بیانات ہی جیسے کہ ہم حکومت بھی ہیں اور اپوزیشن بھی ہیں۔ آپ کے بیانات جی بی میں بلو دا بیلٹ تھے آپ کی پارٹی کے۔